और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूयॉर्क में हमले की साजिश के आरोप में एक पाकिस्तानी नागरिक को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि 20 साल का मोहम्मद शाहजेब आईएसआईएस के साथ मिलकर 7 अक्टूबर को हमला करने वाला था। और खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी एक खबर ये आई थी कि एक पाकिस्तानी बंदा जो कि पकड़ा गया है, जो एक ऐसा प्लान कर रहा था कि उसने अमेरिका में कोई दहशतगर्दी करनी थी। क्वेश्चन ये है कि ये पाकिस्तानी जो शहरी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जाते हैं, ये क्यों दहशतगर्द जमातों का हिस्सा बनते हैं? एक पाकिस्तानी जो है उसको अमेरिका के अंदर पकड़ा गया है। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक शाहजेब 7 अक्टूबर की करीबी तारीख में न्यूयॉर्क में ज़्यादा से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल करने की साजिश कर रहा था। ताहम FBI और कैनेडियन हुकाम की बरवक्त कार्रवाई से ये साजिश नाकाम बना दी गई। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है, ये अनाउंस किया गया है, ये ऐलान किया गया है, ये डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें FBI की टीम ने सारी डिटेल्स बताई हैं और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से ये सब कुछ सामने लाया गया है। पहले तो सिर्फ ये पता चल रहा था ना कि कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसी खबर सामने आई है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया और ये पता चल गया है कि वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। तो ये तो अभी ये स्टार्ट है। अगर ये खबरें, ये डिटेल सामने आई हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही बड़ा मंसूबा था। तो अब क्या होगा? अब ये कनाडा में था बंदा, शाहजेब खान जतून इसका नाम बताया जा रहा है, और शाहजेब खान जतून 20 साल का है, 20 ईयर्स का, और कहा ही जा रहा है कि इसके पीछे दाइश है। ये जो मंसूबा है सारा, इसका ताल्लुक आईएसआईएस से निकलता है। और देखें, एक मतलब इतनी बड़ी दहशतगर्द जमात से ताल्लुक रखता हुआ एक पाकिस्तानी लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है और वो प्लान कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा अटैक करने का अमेरिका के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि ये क्या खबर है, ये कितनी बड़ी और कितनी ख़तरनाक खबर है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। इसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि 9/11 आपको याद है ना, और ये अभी जो है ये सितंबर है। 9/11 का हमला जब हुआ था उसके बाद अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया था फ़ोन करके कि हमारा साथ देना है या नहीं देना, हमारा साथ देना है या पत्थर के ज़माने में जाना है। तो जनरल मुशर्रफ फ़ौरन उन्होंने कहा था यस सर, नहीं हम नहीं जाने को तैयार पत्थर के ज़माने में। और उसके बाद क्या हुआ था? तो अब ये खबर है कि उससे भी ज़्यादा बड़ा एक हमला वो प्लान कर रहा था। और वो हमला क्या था कि 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर ये हमला उसने करने का प्लान बनाया हुआ था। और 7 अक्टूबर को इसलिए क्योंकि 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी है हमास के अटैक की। हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था 7 अक्टूबर को, उसकी एनिवर्सरी मनाने के लिए एक पाकिस्तानी 20 साल लड़के ने, जिसका ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है, उसने यूएस अमेरिका के दिल, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क पर हमला करने का सबसे बड़ा प्लॉट तैयार किया हुआ था। ये है खबर, यानी ये जो मैंने आपको डिटेल्स बताई। अब आप सोचें कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और अब वही एक ऐसे ही बंदा। अच्छा, इससे निकल के आप ज़रा ये सोचें कि अगर कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? फिर क्या होता? पाकिस्तान के साथ क्या होता फिर अगर ये बंदा ना पकड़ा जाता? तो पहले तो ये बड़े ही शर्म की बात है। इसको कंडेम करने की इसलिए ज़रूरियत है कि नौजवान निकल रहे हैं कंट्रीज़ से क्या करने के लिए? तालीम हासिल करने के लिए। इन कंट्रीज़ में आ रहे हैं, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ से नौजवान एजुकेशन हासिल करने के लिए। कोई हार्वर्ड में जा रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड यूके में जा रहा है। इन कंट्रीज़ में यहाँ पर जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं अमेरिका। और कोई आ रहा है यहाँ पर, यूथ किसी कंट्री की आ रही है रोल करने के लिए, टेक कंपनीज़ पर रोल करने के लिए, यहाँ पर जॉब्स हासिल करने के लिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की में पोजीशंस हासिल करने के लिए। इंडिया को देख लें आप, हम साया कंट्रीज़ है ना दोनों। वहाँ की नौजवान, वहाँ की यूथ किस लिए आ रही है? कभी कोई आपने ऐसा
یہ خبر سنیے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا، وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح، وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے. اس کو کینیڈا کے نے پکڑا ہے کیونکہ وہ اکراس جانا چاہتا تھا، نیو یارک جانا چاہتا تھا اور وہاں پہ جا کے جو جیوش کمیونٹی ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک پاکستانی نیشنل ہے، ٹورانٹو کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جو اس کو اوپر جو چارج ہے وہ رائفل اسالٹ کا ہے، وہ 7 اکتوبر حماس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھا دیں، پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے؟ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کو یہ بڑا شوق ہے تو آپ پاکستان کی آئیڈینٹی ہٹا دیں. اب امریکہ کے اندر ایف بی آئی نے ان کوآرڈینیشن ود رائل کینیڈین جو ماؤنٹڈ پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے، آپ کو پتہ ہے کینیڈا، امریکنز اور برطانیہ ان سب کی جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب یار آپ داد دیتا ہوں میں کینیڈین پولیس کو اور امریکن انٹیلیجنس کو کہ وہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس میں پکڑ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں داد ہے ان لوگوں کو. 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کوئی کارروائی نہیں کرنے دی. بہت سارے مسلمان گئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرنے چاہتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے، جس بندے سے وہ گن لینا چاہ رہا تھا، ایئر اسٹائل رائفل لینا چاہتا تھا، وہ سننے میں آیا کہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو ایمونیشن اور باقی چیزیں ہنٹنگ نائفز وغیرہ دینا چاہتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ہے اس نے ایک ہیومن ٹریفکر کو یہ بھی کہا کہ مجھے امریکہ کے اندر اسمگل کرو. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، میں اس چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھیا تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ، تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ. تم اگر کسی کے بچے ہو، تم اگر کسی کے بیٹے ہو، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو، تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا موجود ہے تو تم اس کے لیگل پولیٹیکل اپنی اوپینین شیئر کر کے اپنی بات کر لو. جب دنیا کے اندر آپ کو یہ آپ کی اوپینین دینے کا حق ہے. پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں طالب علموں نے احتجاج کیا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھئی ہارورڈ، کیمبرج، آئی وی لیگ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی احتجاج کریں، آپ اپنی آواز بلند کریں جو آپ کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں، آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے، آپ بالکل ان کو کہیں، جا کے کہیں بھئی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں. بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے، پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں. حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے. اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں، کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن، ایک پاکستانی شہری ہے، کینیڈا نے پکڑ لی ہے. مجھے بات بتائیں، وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈوب گئے، انہوں نے رہ ککھ نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا. ان بیچاروں کو کیا رہا وہاں پہ یار؟ آپ نے کیا چھوڑا ان کا؟